কিন্তু ও খসে কলক ত্রিপুরা সারক তাবক বরক সিনি বুবাকরা মিয়াও আং একটা বাসন খানামানি ও মুসলিম যারা ত্রিপুরা মথানি নেতা ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতার বরক সাও সব থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকাও হিনিসো BJP high political party nukmani bubagrano jeskapano gongrani bagai bubagrani fanno sabainani bagai maharashno khyo ksarnani bagai tini rang hazar koটি borok tubui para thangi bagai tongyo বুড়তা খাইবেছিদি ঠিক আছে 25 বছর সরকার তখনই মাইয়া কইছে এখন কাজলে ক্লাইমানো একটা দুটা ক্ষেত্রে ভুল ভ্রান্তি মাখা কিন্তু এমন কোন কাজ খাইয়া যে কাজ বিশিংতে বরফে বিরাট সমস্যা প্রতিখা আন্তিখা লামসুগু যতন সমীর জার্নালিস্ট অফিসিয়াল ও জরানো নাসিগি নাইখাंके চংবারেনি ককটি লাইমানি गोरों जानजिया कायदा बाय जानजिया एलएम बाय नुकजागै दङ आबहाय कायदा नुकजागमानि बिसिंगो तिफ्रा मथारकनि बिसिंगो जुदाखौ खलायनि मकल कासाय फैका रामचंद्र घाटनि तिफ्रा मथानि कैंडिडेट जेम्स देबबर्मा बो जे ककदारमानि बिसिंगो दलायखे मूल पॉइंट रखा नों तिफ्रा मथनो भोट रखा मानेनो तिफ्रा सारकनि जे लैंड राइट्स गोबां मा जागावो चिनी जागानि कागज खलायना होनबो खलायमैया जागानि कागज खरै नक दंलाय मा दंलायो जोंसो फाटारि फैनायहाय जागानि कागज खायनो थाखाय निनि आरिनि बर्डारनि जे कागज गोनां रक टुबुदि बेखौ कागज गोनां रकनो बाक्सा रना गसिया बा बाक्सानि गोरै इनके आमाकेनो कामिखौ मा खलाय दङ इनके आ जागानि कागज खलायनायनि बागैनाय एडिशनल पावर देखनि खलाय दङ लैंड राइट आबनो रमानि खलायनाय नोंथोंनो आंदर समारियाव भोट दखाय इनके ताइ कायसां काकाय चिनि जे इनको ओ जे इनको रोमान स्क्रिप्ट नि जे सालायमानि आबो ककनो सिनेनि बागै रोमान स्क्रिप्ट हनिनो सानलायो किन्तु आबो रोमान स्क्रिप्ट गलाया हनि केबो जे विशिष्ट बरक जे बासमती सामतां गनेराव बरख सावो जे रोमान स्क्रिप्ट कयटाओ कयटा अल्फाबेट दं 26 फियाबा आर बिसिङाव कक बरक सिने बागै प्राय 5 माइनास खायमानो पाँचटा माइनास खलायखे 21टा सख्लायो आज 21टा न कक बरकनि स्क्रिप्ट तामनि हिनबा ए टू जेड नि बिसिङो कयेकटा अल्फाबेट सामुङो नाया जेमन चिनि एफ आबन परे एक्स जेड इनके किउ आबाहायरो इनके पाँचटा गो सामुङो नाया इनके आबाहाय 21टा न कक बरक स्क्रिप्ट आबो सनामै मानावो जेमन एग्जाम्पल बांला स्क्रिप्ट न असमिया रक असमिया भाषा हनि जे सनामैनाखा बन बहक्तानि रग बंनि साउन्ड सनामैना लायखा इयाके जे अर दन्तस सादग आरो बर मदन सन आबायरो किसेटा सनामैया कइनो जानजिया सनामलाय इके ओ जे कक बरक स्क्रिप्ट न नों तुमुंनो आनार समारियो बुद खांके न ओ जे कक बरक स्क्रिप्ट न दाबि ताबो जे सि दङ नामनो रेडि नै दाबि खालायमा खालायनाय जेम्स देबरमा ते बसाका नों आनार समारियो बुद खांके न जे जोंनो हामजागनाय बनो बुद मा खालायो तामनि हिनबा चिनि जे गोबां राइट्स पलिटिकल राइट्स माने न जे देशो जे बर रक दङ आ बरक रकनो गोबां कुक सीट दोनानि खालायो किन्तु ओ त्रिपुराव रजागियाङै दङ आ जे सीट माननानै बागै नों बुद माने खालायो आमाय गोबां कक सागानो न आं खानारो जेम जेम सामानि ताकि क जतरसि कतर कक ब साका आङो कक सावनि जे जेम जेम कक सामानि खानारनाय रामचंद्र गातो नों ताबुक तिप्रासा ननो आगि जे लाई थांनाय सरकारक नायखा आ नायमानि बिसिङो मानिक सरकार मुख्यमंत्री खा ननो हादा हामजाक मानिक सरकार ननो तुमुनो हामजाक कांके ब तामुङै ताबुक फानो गौमा तिप्रासा मानथेरिया आबो ब सुङु तिसाका इनके ताबुंनि मंत्री अक्रा मानिक साहानो हादा हामजाक যদি हामजागो उनके तामुङै चिनि लैंड राइट बरना गसिया रोमान स्क्रिप्ट बरना गसिया चिनि पलिटिकल पावर बरना गसिया चिनि गोबां मा जे रां थं बासिना गोबां लाम रानि गसिया इनके बुवाग्राला जोंनो हामजागो जे मानमानि बिनि याग दैयो सामुंखाय दङ ताई अबाहायके जे दफानि ककनो दिल्ली जरा थांसायो ताई केबो सारा साइ हनै सुमुंति साका जेम्स देबबर्मा नायनायदि अब पुया पलिटिकल एनालाइसिस नि बिसिङो पुयानि भिडियो CPIM नि बिसिङो सुबक्ता माने जेरै सारा थाकाके
Radhacharan Deborma no ma hinai Radhacharan Deborma birodi dol tongpharongdi ruling phan tongdi bin kok samani o kaija tongo LM tongo hingkai arni bisingo bo haino kok siljanake taikunia Tripura mothano hingkai je sarkarno kok silchamani arono gobang khe nukjago Tripura mothano hingkake rangchao orei porei khaichuka tai ADC ni gobangma manui bondok doi rehen doi nyai rang chabaikha hingkai bairao guribayo abo haiko kok silchao tai kok sanani hingkake BJP no BJP rok je ADC no rang rohoria tai BJP no Jomla party kok sini kok sawo vision document mungsa samung khlaya abo to sawon sawo tai TTA ADC o bahaino je CPIM khai kaumani abo sini chok chok bui tongo Tripura motha katal mungsa khlaya nei bo bahaino kok samani kok rok sung nukha hingkai oro CPIM ni bakhati bahaino bot sane tabuk nok para thangi saksa khlai taklai ADC ni je chongbari o belakhe jodakhene nukjakha CPIM ni borok turuk bangi phai tongmani srapsa BJP 2018 phaimani pore chup nila rangai thangbai mani phiaba turuk kase phaimani nukjakha CPIM ni bakhang bahaino পারো থাঙি তামো বাক রাং বাগো 10,000 বাক্সনো 15,000 বাক্সনো 20,000 কিন্তু রাং সিমিসে বাগিমানো হানি অধিকারনি কক সাননি বাগি বরক থাঙিয়া বাসানি অধিকারনি কক সাননি বাগি বরক থাঙিয়া সিনি বড়রক যে নাংকুগুই তংমানি রাইটস আবনি অধিকারনো সাননি বাগি থাঙিয়া আং তা অরব মা সাवहायसे हा बुबाग्रानो आनि मकल बसकाङो मकलनि मुक्ति क्लायै कापमानि आं नुखा हायसे हरनि दुइटावो जे टाइमो दिल्लीवो तङै तंनाय रक बनो प्रेसार रहरो जे सकै पनो अलायन्स थांदि हाय एकाय एकता नेता Tripura मोथानि जतनो रां कोटी साहरै बरक BJP रक पाइनानि कक किन्तु महाराज आबनो वान सुगै मकलनि मुक्ति क्लाय थाइसा बिनि शब्दकगो बुकुकनि आनि गोदोना बाय बोसाक आलादा ओं थांपानो दफानि बागै Tripura सानि बागै फुल मते थांपानो आं कम्प्रोमाइज खाया नि साव दिनै बुबाग्रा कम्प्रोमाइज खायानि बागै पृथ्वीनि बृहत्तम पार्टी BJP रां कोटी रमानि सत्तेबो बुबाग्रानि माया बुबाग्रानि हामजाकबा Tripura सानि बागै केबो फानो सतनै तलांनानि कोनो क्षमता गरे हायसे आं दिनै मा साव जेबाबे रामचंद्र गाटनि सिनि रांसाकनि आमासं रांसाकनि ताकुक बुकुक सं महाराष्ट्र हामजागो ओ जागाव आंखे चैलेंज रिसावो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाइ बासा फानो रामचंद्र गाटनो खुतलाय खायनि कोनो सत्तरे हायसे प्राइम मिनिस्टर फाइ बासा फानो बुबाग्रा संनो सावो लैंड राइट्स नि बागै जों चबा मा खायनाय दिनैनि चबा आंखे भबिष्यतनि चबासि इलेक्शन तो 5 बोसोर परे फाइनाय थांनाय किन्तु वान सुगिनाय जुदि सिनि याकुं तलानि हा कमर खांखाय बर बासाय सिं दफानि कक सानाय याकुं तलानि हा सिकरि खांखाय बो जागा बासाय सिं राजनीति खायनाय दिनै बर रक साव सबका साथ सबका विकास बो सबका साथ सबका विकास नि कक साइतं जुदि आनि हावसे आनि आसायमानि अमथाय थै क्लाइमा जागासे आनि आमानि कक बरकना आं तामु स्क्रिप्ट बाय सिनानि सुजुग रजागिया बो सबका साथ सबका विकास बुबाग्रानो साव मकलनि मुक्ति किकलाय काबु राजा तै बेंगायो किन्तु राजा सिनि सय बुफानि कारणे निजिनि बोसानो बोथार जाकमानि नुगै तङै निजिनि बोसानि हा सेकजागै तंमन नुगै निजिनि बोसानि जत किसु सेकजाग तंमन नुगै महाराज मकलनि मुक्ति क्लाय काबु गुबुनि दफानि लिडार ताङै कापनाय बरो बिश्वजित देबरमा थैमानि बंनि बोखाव दुखु दाना रवि लिटन बोथार जाकमानि बं बोखाव दुखु दाना 2019 जरायना माधव खाकलाबो नायै ककजागो गुली से यांग नारने आयंग नारे पारो किंतु एकटा BJP Tripura सा खायने रो कक थाइसेपन सारा गया ताङै बुकुक मुथुबजाक जे पार्टी हो तंग हाइनो हाइ मा साउ CPM नि टाइमो उद्बास्तव आगमन चाइ भूमिहीन के भूमि दिते होबे सिनि बातो मातो संनो आंदोलन खेले रेखा फातानि फाइने रक्त हामा बाकनाय हिनै तिनि लख बाक मानि बाय हार मानि बाय जों तिनि सिनि साक नि हावो कमरनानि नायजाक कांग्रेस नि टाइमो साजावका लांगन जार भूमितार आंदोलन खाइरि ओइ मोरसरा हाइ जागा रगो Tripura सारो हजार उच्छेद खाइ रहर जाखा तिनी BJP Tripura सारो 2026 फाइ सापायु ADC के दखल करते होबे आंले वान सुगु खरकसा Tripura सा पाराओ बखा थनजा खाइसि बुफुरु 12 एप्रिल फाइनो
আন্ধ্র সমারিও সিনমাং এই ল্যান্ড রাইটস ক্লিয়ার রত্ন এই সিনি দফানি বিরুপ খাইনি রত্ন বরত্ন जों मा मेचे नाय हायसि दादे बखुक सं ओके अब जेम्स देबर मानि कक ताबुक फादि जों बीजेपी नि कक न एनालाइसिस खाइने खाके बीजेपी त्रिपुरा प्रदेश नि बिसिंगो कक सुबक्ता नि हिनजाके साबो ताबुक रेवती त्रिपुरा कायसा हिनजाक मानो ओके ताइ साबो ताइ तो बीजेपी पार्टी नि बिसिंगो काहामके गय माननाय किसकरै मन्त्री विकास कौन खेत सारन को रही बखे टक बुक खुगना रखनी सातरनाय गाय उस कांग तो अनकन्स्टिट्यूशनल कक साकाबो जे नरक तिप्रा मथ पानो आंध्र समारि फान बोर्ड दे बीजेपी सिकलाय अब गणतन्त्र नि बिसिंग खबजा गया ताम निहिनबा नों गणतन्त्र न आसक कलाय साके आसक सिकन साके आसक फेरि बा आमसक टाटाल कक सावि मानिया कि ईवीएम मेशिन हामिया बरक सरकार दङ के साजक खतगिया दिबा नर ईवीएम मेशिन मानि कप्लाय इंगन बागै अक सिकिरि दङ के पाब्लिक रगनो सिकिरि मानि कलायो अन्न जागा बोर्ड फानोसे बीजेपी सिकलायनि हिकाबा बीजेपी थांबा चाबला नि बुजे फाइनानि कक सानानि टार्गेट बाय बसाखना किन्तु गणतन्त्रव अबाहिके साका मानि बिनाबो गणतन्त्रनि फातार बेनो चाया कलायो गाबखौ जों मिडिया फानो आब्रं गेथ जों गसि मानिया ताइ आबाहिके सामानि जाया ओंखाय जदिও मन्त्री विकास जे हामक्राइन कक मोदी सिमिनो खाइमानाय मोदी हेतु मंकिन हे अ कक सिमि साव चिनि स्कुल रखा चिनि नक रखा आबाहेर सिमिनो बसाइमानो ओंखाय ताइ कासे कक जदि रेवती त्रिपुरा जे बनो सुबक्ता नै जदि सानानि थाखाय काहंगाकाय ब राजनीति कक तो बिसिङाव सावनो फियाबा बजे बुनि कगनो फिरकनानि आरोनो बेसि इंटरेस्टेड ओंखाय यां मन्त्री विकास के सुप्रनाय रेवती हिंगांके आ सुप्रमानि कगनो जदि के सागांके रेवती के कग फिरकनाय आमाके राउंड पुरलाय तंलाय मानि कगदा ओंखाय आगिनि एमपी रेवती ब ताबुक जे कग सामानि बिसिङो हिंगांके त्रिपुरा सारकनो थकाय दङो त्रिपुरा मथा आबो तमा विधानसभा इलेक्शन थं तमा अंक एडिसि इलेक्शन थं आबाहाय कगमांनो सामानि नगजाखा प्रसा बायदि प्रसा जों हामक्राइनो जुदि नायो हिंगे जों जा राजनीति खायनाय हामक्राइनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बेसे हामक्राइ खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय ताबोनि नरा ऑडिट खाया ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधान सुइजाक दंगो जे सरकारि रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जदि खायका हिंगे रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंगे आसामो खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ताहिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट उनिया एडीसी एलाको कुनो जागाव हिसाब नानुक जागिया फले तामुंका बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयं तंगो एडीसी नि जारा हापांग तंनायरम आरो जखन जों बीजेपी नि अंगै सागा हिंगे सावो आरो जेल रिनानि मतो जेल पाठुनानि मतो जेल दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरीबो आंमा सानायो जागाव अम आइननि कक्से आं रेवती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामानि तंगो हिंगे नरक विरोधी दल प्रमाण खाई दिखाइंगे आंगो जेल थाना नांनाय आं रेवती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नेता आंगो बंचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सावो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अम देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सावो कोनो आईएएस ऑफिसर कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण खाइंगे जेल रहनाय आबोचिनि नीति तो काजे अकमनो जों मासो एडीसी यो दंगो नों शासन दंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेल मा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिओ जों ताबोखे नुगै दंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आई50 रगले त्रिपुरासानि दल नंखना हैनै कारण आफुरले सुदु त्रिपुरासारक सिमिसे बा मथा बाय आई50 बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक त्रिपुरासारक से नखरे फाइसिओ आ जागा से मासाओ अ खसाय कलक त्रिपुरासारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक मा काहाम कक
जोंबो बांला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अमक काहम जिनिस चिनि बिसिंगो आं अबक जाखा जे त्रिपुरा मथारक एडिसि एलाकानि नन त्रिपुरा सारक যারা ইলিগেলি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তবকে খসাই কলক ত্রিপুরা ছাড়া মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা ত্রিপুরা মথারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তবকে এডিসি এলাকা সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউর হিনি সামনে নিরাপদ আপনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক ত্রিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামনে তঙ্গ রেবতী ত্রিপুরাকে মারো কাটো হিন্নাই রক তঙ্গ বলমনি বড় আফুরো আনো কংনানি শাখা কংনানি বাকে বড় পথি কুংখা আং আফুরো বু ত্রিমা বাইসা আনো ত্রিপ্রাসা বিরোধী নিসো তাবকে ত্রিপুরা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় বড় পদ রিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আফুরো যে সামনে এডিসি এলাকা সিএবি আবো সিএ খাতাবো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি পরে আরো তম সজা বেআইনি ভাবে যদি হাকাইকে আইন বাই বরং আইডেন্টিফাইড করে পুষব্যাক খেনাই হয়তো জেল রিজার্ভ নাই কিন্তু এডিসি এলাকা নো আমনি বাইরে নারুক জাখা আমনি বাগে তবক ত্রিপ্রামতা হামনাই মুসলিম রক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং ত্রিপ্রামথা ওয়ানসুকি তাকুক রক যারা ত্রিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসানি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মা ফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনে রক তিনি মুসলিম নো সব পদ্রি তখা আউ বুসুন কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাগো মানি আবতাবো ফাইনাই সাল রগ এডিসি এলাকা বরক বুঝাওয়ানো ও যে মনুগাত লংত্রে বেলিনি আরো সে বুঝানোনি বাগে অলরেডি কিছু মানে বুইনি দফানি বরক ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুড়া ও যে চিনি বিশালগড় আবহাই রগ বরক তীব্র মথা আবো খাই তঙ্গ তাইলে ত্রিপ্রাসানি পার্টি সানাই রক তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাই না নাঙ্গো ফাইনাই সালো সেগাবনি বইন মাসো এডিসি এলাকাও চিনি ত্রিপ্রাসানি কক সাউই যে বড় রাজনীতি খাই তঙ্গ আসলে ত্রিপ্রাসানি বাকি দে মামাঞ্চ নাই যেহেতু ত্রিপ্রাসা করিখা আরো ওয়ানসারক সেতাব ও যে ফেডারেশন নি নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কট আম খুব ওয়ানসুকি নেখা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তঙ্গনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারি মালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপ্রাসার যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ बाबू साथीरो एक बार मौका देना मैं मैंने दिखा दूंगा कि त्रिप्रासा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर त्रिप्रालन दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 त्रिप्रासा ने मुख्यमंत्री गे चिनी किसी उंगला खा ताइले न मुख्यमंत्री बाकी दे तब थुरुक्सा रंगनो ओ मणिपुरी रंगनो जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै नि सावैताव आबो किसा क्लियर खाइ दिन आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि त्रिप्रासानि बागै ত্রিপ্রামথা হিংকে আরো মুসলিম নেতা বাহাইকলায়ং মুগলি নেতা বাহাইকলায়ং আরো দেবনাথ সাহা তব ওয়ানসারক বাহাইকলায়ং তং जों বিজেপি খাইনে রনসে বাঙালি পার্টি হিংকে তব ত্রিপ্রামথালে ত্রিপ্রা পার্টি নি তংসি আরবো তো বাঙালি নেতা হং তংখা তাহলে ত্রিপ্রামথাও তো বাঙালি পার্টি आं साइमाखना বলে তিন দিন CPIM ni bisingo subokta ni joni se amno sara thakake Rara Soron Deborma no ma hinai Rara Soron Deborma birodi dolo tongfarongdi ruling fan tongdi bin kok samani wo kaya tongo elem tongo engkai arno bisingo bo haino kok siljanake taikulia ত্রিপ্রামথানো engkai je sarkarno kok siljamani arono gabang khenukjago ত্রিপ্রামথানো engkake rangchao ore pore khaisoka tai edisi ni gabang ma manino bondok doi rehen doi nyai rang sabaikha engkau bairao guribayo aba haiko kok siljao tai kok sanani hikanke BJP no BJP rok je additional rang rohoria tai BJP no Jumla party kok sini kok sawo mission document mungsa samung khlaya abo to sawon sawo tai TTA ADCO bahayo je CPIM khai kaumani abo sini chok chok bui tongo ত্রিপ্রামথা katal mungsa khlaya nei bo bahayo kok samani kok rok sung nukha hingkai
oro CPIM ni bakati bahanya bot sani tabuk nok para thangi saksa taklai edisi ni je chong bari o belakhe jorakhe nukjaka CPIM ni borok turuk bangi phai tongmani srapsa BJP 2018 phaimani pore chup nila rangi thangbai mani pia ba turuk kase phaimani nukjaka CPIM ni bakhang bahanya nung bini bagi kes sai dong nung kali kunjani malik ngaya bai kunjani malik ngaya bola nagra side ter batang nai pagos ready singaman ngabai sabte no kota tini bini 3 বছর এমএলএ ngabai age tam nai lista kasoi son rongga kasoi auto gari kasoi aku tolakuri nai tabung 40 লাখ টাকা gari ki purwo bo tabung dalan noga tolo esi noga tolo nung kati bagai kes sawai khingani bangtangro bong gakai onime dapani bagai jawaran khinai boto tini kes sawai onime dapani BJP thangai okumur khumun tengene selaka hamena nung bini bagai kes sakha nung la thia sa khilo kes joto din boto pa sa ko kes ko da boto tone nangane rami sapna dekho khina tini ini pun garanti dapat masalah. Ini diploma atau soalnya jadi anggo ini kan lepas BJP kan sini kakai BJP tangan mana BJP tangan mana jaga pernah ini nilai tamungai ini nilai tamungai ber nilai dunia jaga kerjaan ber ini tamungai kasih apa nih bagai walai sulai aja mau समर्थन kaya ভবিষ্যতে বস্তু খেলা আর ওখানে যা কারণে বাকি শক্তি না তিনি পুরো সালাইমা পাইও মান্দায় বিজেপি প্রামথা বড় পুনে দিন ওয়ালাইনে বলাইনে ইয়া বড় বড় সমর্থন খাইয়া মাথা মজা বাইরে থেকে খাইছে ওর রকম কিসে মিশা ওখানে দিতে কাজে আবার খাইয়ে গেত ভোট টাঙানো ভোট খাইয়ানো কিন্তু নঙ্গান টাঙানো orang hal kaya kesa makan mulai tu orang mulai dia ini waktu jalan jagoan angka orang tentu kotona nindoni kotona itu orang ni dia awak orang kita orang kau beri sing bahaya orang donai bahaya ayah seorang urusan kerja aku kerja cakri kerja bakri kerja ini tak kepasin ni semua kenapa tak kurang dia lokal luar ini raja yakare Hyderabad Bengaluru Pune Trivandrum Pambuja Samudania kekak sampai mereka tu ni nanggo 10,000 15,000 টাকা ini bagai apa jiban sikla pusapatira teman BJP teman mata bebaki nagono kuna yang toka biaya pas ketemu toka eme pas kasih engineer toka kasih tam naik nursing training bisa ripeka kibinno skima tam naik skima laka pora ripeka samun kuna khabar kere boyas kai toka 28 বছর 30 বছর 32 বছর 33 বছর 36 বছর ওসকাঙ্গা খুমনা থামানে শিকলা কনে হিমালয় বয়স বছর খানে সিমা লা 36 বছর কাই তোকা গান চাংলে তুই সাকাতা 36 বছর গলা কাজক সিদি কে সার বাকে কাজক নাই আরে 36 বছর কা খানকান 7 বছর কা কাজে সিনিয়র সিটিজেন থাকাই বয়সটা বেশি কমছে পা তাই 24 বছর চলে 24 by 36 বা 60 বছর কা 24 বছর কা বুকুর কাজে খা বুকুর তাম কাজ চালাই কোনাই খা বুকুর চালাই না মনুষ্য খায় নং চালাই না মনুষ্য খায় না 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 বলে সারা মানুষ নাই ন বিয়ান চাকরি বিয়ান বাকরি 100 জন চাকরি খাকাই নম্বরে বিকিত চাকরি মেরে বিকিত চাকরি ইনকা মান্দাই কোন স্কুল পড়িবাই ওরা মান্দাই নিউ মান্দাই স্কুল পড়িবাই ও বিরিয়ানা পড়ি ফেনতো মন ফটো পড়ি ফেনতো সেক্রেট হাটা পড়ি ফেনতো ও বড় খাবার ফেনতো বড় খাবার স্কুল ফেনতো ওরা তন্দাই পড়ি ফেনতো ওরা পড়িলে না 100 জনের বেশি না সবটা নাম্বার কামার নাই কম্পিটিশন না টিকি মাইয়া টিকি মেয়াকে চাকরি মাইয়া সুজাই দিচা গে চাকরি মেয়াখাই 36 বছর কেন
30 বছর 40 বছর তো জমাই আছে তাম খাইছিলাইবা ফিনাইনে বাংলাইছিলাই পুরো বনি থাঙ্গানে নামা তাম তো আবুনা ওয়ানসলাই সামতন তাবো সাল ফাইকা মালাই লাগি তোমারা ফিতবো তুই ফাইকা সাইছে মালাই লাগিয়ে বনো বনো লিখো হাই বনো হাই চিপু খেবো হাই বনো বনো তাম না তাম কুতি খুনাই একে সেন মনো ওয়া কুতি খুনাই মিয়াকা তাম আরে সেংনাবা নাতা বাইনা তাবো লাইলাই নেতা বুমা বু ফালে তাম তুই খাইকেবা বুমা বু ফালে ইজ্জত পর্যন্ত সাই দেন ঠুক সাবাইছে সামান খানাপো আবু কোন ক বুমা সতি বুমা কাহনা পর্যন্ত ভাই কাহা সত্য সাবই বুমা নি ইজ্জত পর্যন্ত তিনি সালাই কনসিবা নরম নেতা নেতা বলা নাকি এমএলএ বেটি সিবা বলা নাকি বুমা ফালে তাম বু খাইকেবা বিয়া গাবো পুণ্য পাই আমো বুসা সবা খানা পাবো বুসা বা খাহে বুমা হাইতে তোমা তাম কক সারা আরে রাজনীতি কক সাই বলা নাকি এই ধরনের কালচার ইনি তো বই সিনি হরদিন তাবো তাবো বুখর তামানাই বেড়াই খেলাই তো আইদানি চলা মানে পরিবেশ পর্যন্ত করে সংখ্যা আবো তো নেন গিয়া আবো সিনি কালচার গিয়া পিপরা সরক হ্যাংজ অতিথি করে যাও থাকা আঙ্গাকাই তামনাই সানো সবাইয়া নুনে নুনে আছে খাইলে যাই হ্যাঁ আইঙ্গো আওন বাতি আওন সকাম সাই ফেগরাদি ওয়াহান মর্তন চাকরাদি তো খাঙ্গা চাকরাদি আই কাছে জাতি মাসা করে লেইছেন কাটিলে খেলে মানে তখন কাই সিপেন নগা কি প্রমথা বেরে সিবলিয়া কি প্রমথা নগা সিপেন বড় বেরে সিবলিয়া রাতা চরণ দেবর্মা ও তামনা কি প্রমথা নিন তামনা সাধন বড় নগা থাকছে মালিয়া কয়েকদিন আগে কাইসা কালবাড়ি মাছ হাসি নাইকা কাইসা কালবাড়ি নিমন্ত্রণ খামাছে অনকি মালিক সঙ্গ বন সাবে নিমন্ত্রণ খা আবো কোন কোন আরে নন বড় খামদাকে নিমন্ত্রণ খাই না মানো আং সামনে নিমন্ত্রণ খাই অধিকার পর্যন্ত নং সেকে না খাঙ্গাকাই আনো তুই নগর থাঙে মাই দিছে ফেমেনে পরে বড় কানা কে তুমি খাই হলো সার নন নিমন্ত্রণ কে ফেমাসে নন সাবে নিমন্ত্রণ খাই নে আনো প্রশ্ন ও আবার হাই কোন রাজনীতি খাই নে আবো মি কেমন আরে বাংলা জড়াবো কি প্রমথনি নেতা পাতাল কিনা ঘন্টার পর ঘন্টা 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা সাজিল বক্তৃতা লাগে মামালো কে হারা বাত নাই করে লোলি পাতরা বক্তৃতা ঘন্টার পর ঘন্টা কে হারা বাত নাই করে পার্টি বাজার খানি বক্তৃতা কে হারা বাত নাই করে তিনি তোমা দিতি থেকে বাবু আইলা স্কুল বাগালা নাগরাসি পালাই খানা থানচা কেবা পালাই খানা বলে সবকে সাথ কেমন सबके विकास कब सबके साथ का व्यवहार ढांचा का कब सुलभन में कहां ले ढांचा है तो कहां बोले कि तो तुम ढांचा खाना भाई को जन्म में ले लिया बड़े एक में ले लिया साल भाका मनायो गुनायो तबले कोसी तरह छलायो এই ধরনের রাজনীতি নসন নির্মূল খানে নেবাগিনো এডিসো বাংলা না সংযোগী এডিসি ফাটাঙ্কাই গণতন্ত্র শক্তিশালী খানকাই এই ধরনের আগে আমতি করে আগে হাকে নেতার বলা লইয়া আগে হাকে পারে না খারে নেনে বাধা করে মুক্ত ভাবে নেন ও সাল বেড়ে গরি দিনকে হাওয়া হতে ও পরিবেশ ন ফিরতি ফেলে নেবে চিনে বড় পরিবেশ না আন্দোলন সিপিআই আন্দোলন না ত্রিপুরাশালী রিজিনাল পলিটিক্যাল পার্টি ni bisingo statehood demand no jotto khaporjak aron bisingo nor naike nogane je IPF ni phebabo statehood chano TSP রখনি তমবর স্টেটহুড নসানো নিন তাবক ত্রিপুরা স্টেট পার্টি বা যে তাম স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি রখনি ও যে অগ ডেভেলপ যতন ও বিনয় দেববর্মা সংগ্রহ বেবানো বরক স্টেটহুড ন হামজাগো সানো নাयो ফিয়াবা জানজে পার্টি আলাদা আবো পোস্টনি বাকি জাঙ্গি তংখা না সয়সয়দা কক বাই গথ জাঙ্গি তংখা তো সাইমেনয়া কিন্তু চিকন উনথ কতরংথ ত্রিপুরা যতন স্টেটহুড নাयो আবলাই কাইসা প্রবুং থাকা abuni yagulo IPF ti botau ter bokrok basawi tongo nini longtrai deli rogo yang ro kor bug rogo le borok kabang makhene mangpli nuksoi tong IPF tini edc rogo sit dong kaisa mano abo manni phan mano nei kaisa judakok seri ni rogo bisingo dharona phiaba IPF ti party rok bahaino je soi tipra land sanai sengse edc area no tiyei jata tipra land le
o RC area no tiya abo ibong abo kuno security kri possibility kri abo herokung mako tai je IPF jabo kok sil jawo tipra mot hanono কিন্তু বিজেপি ni against kok samani rok asa kabang nukjak thaya tamkho roman screen no support khamani nukjago okay obo hai analysis tu jara kolongma nango kachang kachang achuging na nango ang just srapsa kok samani ba asung situng jogna hambai